निमाणी कडेन आतां हो पॉडकास्ट सोंपता एक बारीकसो रॅपीड फायर खेळया. रॅपीड फायर म्हणजे क्विकली तुमकां तुमच्या मनान कितें येता तें तुमी सांगपाचें. पयलो प्रश्न, गोंयचे टॉप 3 मेल कलाकार आनी टॉप 3 फिमेल कलाकार आर्टिस्ट कोण तुमचे? रघुनाथ साकोड्डेकार, अजीत किरकार आणि वर्धन कामरामत. टॉप 3 मेल आर्टिस्ट. टॉप मेल आर्टिस्ट सुचिता म्हाका आवडटा. येस. राजश्री गावणेकार. ओके. ते आतां रोल करना पूण ते रोल करताले. आणि गौरी कामत. गौरी कामत. दुसरो प्रश्न, तुमचें नाटक सोडून तुमचें आनीक दुसरें करंट फेवरेट नाटक खंयचें? म्हाजें नाटक तुमचें नाटक हांवें पळयल्लें कमर्शियली कमर्शियली नाल्यार आनी खंयचें जावं शकता. हांवें न्ही एक अस्तित्व म्हणून नाटक पळयलें, संकल्प थिएटर्सान तांच्या टिमीन केल्लें. तें म्हज्या काळजान आयज मेरेन उरलां. अस्तित्व म्हणून. अच्छा. जबरदस्त नाटक, राजू नायक आनी ताजे बायलेन केल्लो. ओके. सपोज राजदीप भाई एक्टर नाशिल्ले जाल्यार कोण आसपाचें? तोच बुकांचो बिजनेस करून कोण तरी आसतलो करून स्टेशनरी आनी बूक सप्लायर. हय. तुमकां नाटक सोडून आनी कितें आवडटा? ना आनी नाटक कसो नाटका खातीर जल्माक आयला. एक इमोशनल क्वेश्चन, तुमचे आवडीचे इश्ट जेंच्या वांगडा तुमी पयलींच्यान काम करीत येयल्लेले आसा, म्हणजे थोडे लोक तुमच्या वांगडा आसा, थोडे लोक ना. सपोज एक जो असो इश्ट सपोज तुमच्या फुड्या एक दीस खातीर येयलो जाल्यार तुमच्याच खंयच्या नाटकांतलो कॅरेक्टर धरून तुमी तांकां कितें सांगूं सोदता? हांव अशें विष्णू वाघाक सांगपाक सोदतालो. विष्णू वाघ म्हज्या बरोबर ताणें रोल करुना, पूण विष्णू वाघ म्हाका खूब एप्रिशिएट करतालो. आनी विष्णू वाघा कडेन हांव जेन्ना हांव कितें फ्रस्ट्रेशन जातालो पळय तेन्ना विष्णू वाघाक सांगतालो. तेन्ना तो म्हजो बरो मित्र, म्हजो बरो गायड म्हणटा तसो. सो ताजे कडेन हांव म्हज्या एका कॅरेक्टरान हांव उलोवपाक सोदी. कासुलो जो कॅरेक्टर हांवें केल्लो तातूंत हें सांगता, बाबा रे तूं मरे खरें म्हणलें आयज जाया येयलो. कित्याक जाणा, हांगा गोंयांत चल्ला पळय न्हू सोंसपा न्हू रे बाबा. तुका सांगता हांव, हें पळय तूं तर आशिल्लो न्ही आनी हे गोंयकारांक हे त्रास करता ते गव्हर्मेंट पळयला न्हू. तूं तेंचेर खोट मारून तूं नाका म्हणटलो आसलो तुगेलें पद बीन. तूं आसा थंय सुखान राव. हे हळशिकेतून तूं सुटलो खरें सुखान रावता रे बाबा. कासुल्लो म्हटल्यार म्हाका म्हाज्या भुरगेपणांतली याद येयली. कासुल्ल्यान तर भाई तुमकां कितें आनी खंयचो डायलॉग याद येता? कासुल्लो किंवा मिक्सिंग फिक्सिंग ह्या नाटकांत खंय डायलॉग? मिक्सिंग फिक्सिंग आपले डायलॉग आवडचे परस ते फटाफट चेंज जाता पळय तो चड हें आशिल्लें रे. आनी ते फ्री हय हें पत्र फ्री ते दात घालता तेन्ना तो येता. आनीकूय आशिल्लें, कितें करते हय नहाते ते हॅलो ते घर में कोई है, अरे घर में कोई है, क्या करते हैं नहाते हैं. दात घालता की तो वेगळें येता. आमी ल्हान आसतना पळोवन इतले हांसले.